7 बरसर बालक ध्रुव आज्ञा से पिला राजा उत्थान पातंकर पुत्र राजा उत्थान पातंकर थिले दुई राणी बड़ राणी हेले सुरुचि सान राणी हेले आज्ञा सुनीति बड़ राणी पुत्र थिले उत्तम सान राणी पुत्र थिले आज्ञा ध्रुव तेणु आज्ञा दिनकर घटना राजा उत्थान पातंकर कोल बड़ पुत्र उत्तम जाई गेला होउछन्ति एक कथा सान पुत्र को टिके आज्ञा गेला हवा पाई मन हला दौड़ी गला जेते बेले पिताश्री कोल बसवा सान पुत्र आज्ञा ध्रुव चली जाइछन्ति विमाता सुरुचि टाणी आनिले कहले हे धन ध्रुव तोर से सौभाग्य नहीं तू राजा उत्थान पतंकर कोल स्थान पाइबु कहीं तुम गर्भरु जन्म हेनु तेणु आज्ञा तू सान राणी सुनीति गर्भरु जन्म हेतु एक आज्ञा ध्रुव शुणिला भारी बाधिला 7 वर्षर बालक ध्रुव आज्ञा जाई माता सुनीति आशीर्वाद को संगे नहीं निरुचन कानन मध्य जगतकर्ता विश्व चिंतामणि विश्व ब्रह्मांडर नायक विश्वपति विश्व स्रष्टा निराकार विष्णुकर शरणापन्न है सर्वशेष से निराकार विष्णु को आज्ञा लाभ कर कोल स्थान पाइला एवं वर्तमान आशीर्वाद रे नभमंडल रे ध्रुव नक्षत्र हो विराजमान करुछ तुम्हें मत आशीर्वाद दियो आशीर्वाद को संगे नहीं मो गंतव्य पथर पथि कहे अकाट्य चुक्ति को काटी पारे आज्ञा देवाध देवराज इंद्र जीवा समय गोटे सुंदर कथा कहले कहले बच्छ बच्छ कच मो कथा टिके शुण आउ पते चोखी राग किंतु प्रणाली अटका कहले वक्ता हेले सुर राय श्रवण कर शुक्राचार्य परमा सुंदरी कुमारी देवजानी अछंती तुम्हें जदि मृत्यु संजीवनी मंत्र पाई जाई देवजानी सभारे लोभित हो तुम अवस्था कौन हम नल देखी पतंग जेन्हे उदावे पतंग मान निकट को जाई जमी निजर पक्ष को छिड़े पकांतु तेणु शुक्राचार्य क्रोधी बोली त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद समस्त को जन तुम्हें जदि जावाक चाहूछ तेरे देवजानी सभारे लोभित न होई तुम्हें कौन कर ना विद्या पर ध्यान रखी शिष्यत्व ग्रहण करी शुक्राचार्य को गुरु भाव स्वीकार करी मृत्यु संजीवनी मंत्र को देवता हित कार्य अमरावती स्वर्गपुर को आणव तेणु समस्त देव वृंद एकत्रित हुई कुमार कच्छ को आशीर्वाद प्रदान करे विराज राज पुत्रारी जह नाम चतुराक्षर शत्रुणा ये परार्थ तब हिते न
प्रहरी जह नाम चतुराक्षर जहांकर नाम आज्ञा चारोटी अक्षर गढ़ा नामटी है मृत्युंजय पूर्वार्ध तब शत्रुणाम पूर्वर अर्ध है मृत्यु लागू तुम शत्रु मान ठारे परार्ध परर अर्ध है जय जय लागू तुम हित कार्य आशीर्वाद को नहीं आनंदित सहकार नाच कीर्तन करी करी कुमार कच आज अमरावती स्वर्गपुरा वर्जन कर चल हेमा चाबी काटी देली हे देवी हाथे हे मालो मोते मालो मोते जाओ भलो थरेला तो हे मोधन जुई छे माजारी अरे कुहुली जा 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 टेकी दे हां टेकी तो तू दे अरे होई बाबा हे जलु छे सते मालो मोते हे मा चाबी काटी देली मेरी हाथे मालो सुंदरी नाची गाई दुनिया को कमाल करो ये कहूती ये बुढ़ा बयस रे तुम जोड़ी समान अछि पाकळ तते के कहू नाचे आसो सुंदरी तोर दांत नाही भेलियाना को जो आसो सुंदरी कार दांत नाही अरे हां देखु ना अरे मोर तळ पट नाही ऊपर पट अछि तळे मोर कोन काम मोर सदाळे ऊपर काम ओके धीरे जोड़ी देई बोले चोपाटा काढी देबी कोन कहू हो अरे ना डेट अछि ए बुट्ट खाइ परिबु गोट सब गोटा गाड़ी देबी ए गोरा वाह या स्वर मानिलु यार इमिति बंधा स्वर ये किंतु पेजे रे बांधिची हां ततला पेज यार पेज हे गोरा हाँ क्या जाओ के जाइलो हे गोरा तोरा तारा बयस 24 हाथे रे 24 हाथे आए गोरा तोरा तारा बयस 24 हाथे रे କିରେ ଚାବିଟା ପକେଇକି ଯାଇଛି କବାଟଟା ଯେତେ ବାଡ଼େଇଲି ଫିଟିଲାନି ଦେଲି ଗୋଟା ଗୋଇଠା ଏକାଥରେ କବାଟ ଫିଟିଗଲା ଆଉ କଣ ସେ ପୁରା ଚାବି ପକେଇ ଘର ଯାଇଥିଲା ରେ ଖସି ଯାଉ ସବୁବେଳେ ଚାବି ପଡେ ହେଲେ କବାଟ ଭିତରେ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି ବାହାରୁ ଚାବି ପଡିଥାଏ ହଁ
ହଁ ଚାବି ପକଉଛି ଆରେ ଉଠୁନୁ କାହିଁକି ହେଲେ କଣଟେ କାହିଁ ଅସୁଛୁ କିରେ ହଁ ହଁ ଧନ ବୋଲ ଏଇ ଧନ ମନ ଧନ 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 ମନ 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 ହୋଇ 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 ଆଏ 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 କଣ ଶୁଣୁନୁ କାହିଁ ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛୁ ତୁ ତ ବାଡ଼ିଆ କଥା ବାଡ଼ୁନି ଇଏ ଉଷୁମ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ତ 2 ଜଣ ବସିଛୁ ଆମେ କେହି କିଛି ହଉନୁ ତମେ କାଠ ଗୁରା ରସ ନାହିଁ ରସୱାଳ ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ ରସ 3 ମାଣେ ଖାଡ଼ା କରିକି ରଖିଛି ଯାହାର ରସ ଦରକାର ବୋତଲ ନେଇକି ଯିବେ ଠିପିଟି ଖୋଲିକି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ହଁ ହାଣିଦେବି ପେଢ଼ି ଦେବି ବୋତଲ ରଖିଦେବି ରସ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଦେଇଦେବି ହଁ 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 ଦଣ୍ଡିଶିକି କାମ ସେଟା ଦଣ୍ଡିଶିକି କାମ ଦବ ମୋର କେତେ ଏ ବୋକଲୋ ଏ ବୋପା ମା ମୋ ପିଣ୍ଡ କାଇ ଏପଟେ ସବୁ ହେଇଗଲା ଏ ଧନ ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି ନା ଏ ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି ଶୁଣୁଛ ହେଇଟି ଆଇଲ ଶୁଣ ମ ଆସୁନ ଆସ ଆସ ଆସୁନ ଟିକେ ଆସ ଏ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କୁଆଡେ ନନ୍ଦନକାନନ ଏ ବୋପା ମା ବାଘ ଦେଖିବା ହାତୀ ଦେଖିବା ଭାଲୁ ଦେଖିବା ଘୋଡ଼ା ଦେଖିବା ବଣ ମଣିଷ ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିକି ହାଲିଆ ହେଇଯିବା ଗଛ ମୂଳେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇ ପଡିବା ସେମିତି ନୁହଁ ଆଉ କିରେ ହାଲିଆ ହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା ଖାଲି ଶୋଇବ ଆଉ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଧକ୍କା ନ ବସୁଛ ଖାଲିରେ କାହିଁ ଶୋଇବୁ ପଇସା କଣ ମାହାଳିଆକୁ ବସ ଏ ସତ କରି କହୁଛେ ତତେ ଏ ଦେହ ମଜାଉଛେ ଜଳିରେ ଧନ ଦେହ ମଜାଉଛେ ଜଳି ସତ କରି କହୁଛେ ତତେ ଦେହ ମଜାଉଛେ ଜଳିରେ अरे मत ठेलुची मु ठेलिकी पकईदेवी सियाड़े मत ठेलुची कहीं तू जानू ये रस ते जना माने एमती गोटे रस बाड़ भांगी पड़े आसबी किलोमीटर बाट पर्यंत आखि तक 2 किलोमीटर पर्यंत कला पड़ा बुढ़ा बाबू मत 16 वर्ष होते खाल है जो खाल जिनसा भल ना आओ अरे तु ही मोहर धन ए जीवन जीवन अरे चुआली चुआली कौचे सतेर माल मते अमरावती स्वर्गपुर को वर्जन करी मर्त्यर मार्ग को अनुसरण करी आज्ञा प्रवेश करुछंती सुंदर वन मध्य राग कुंभ काम अरे ये वन रे वन रे अरे 15टा गोड़े 5
ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ କଲେ ବର୍ଜି ମରା ହାବତୀ କଚାର ଲଙ୍କା ଯେତେ ପାଚିବ ତାର ରାଗ କମିବ କଇଁଆ ବି ଯେତେ ପୁରୁଣା ହବ ତା ଖଟା ଅଂଶ ଛାଡିବନି ସେମିତି ତୁ ଆମର ଶୁଖିଲା କଇଁଆ ଆଚ୍ଛା ଆସିଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକ କାଳିଆ ମହାଶୟ ବହୁତ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଜି ଅମରାବତୀ କଚ ରଚିଲା ଗତି ମୋଦକୁ ବହି ହୃଦୟରେ ଅମରାବତୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ବର୍ଜନ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁମାର କଚ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରବେଶ କଲା ବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବନର ନାମ ହେଲା ଚୈତ୍ର ରଥ ବନ ଟିକେ ବନର ଶୋଭାକୁ ସେ ଅବଲୋକନ କଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଂହର୍ଷ କାବ୍ୟ ହେଲା ନୈଷଧ୍ୟ କହିଲେ ନବାହା ଲତା ଗନ୍ଧ ବହେନ ଚୁମ୍ବିତା କର ପିତାଙ୍ଗୀ ମକରନ୍ଦ ଶିକରୈ দরা দরা ভিয়াম দর কম্পিনী পপ্পে নবা লতা গন্ধ বহীন চুম্বিতা নূଆ ନୂଆ ଲତା ମାନେ ଯେଉଁ ନବ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଭ୍ରମର ବସି ଚୁମ୍ବନ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଅଚାନକ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର କଚ୍ଛକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛି ଭ୍ରମର ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଯାହା ଏକାନ୍ତରେ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମରକୁ ତ ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା ନା ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଲାଜ ଏବଂ ହସ ନୟନରେ କୁମାର କଚ୍ଛଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇଲା ବନର ସଭାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୃଦୁମୃଦ ଶୀତଳତା ଦକ୍ଷିଣା ପବନକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ତେଣୁ ସମୟ ହେଇଛି ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଶୁଭ ଆଗମନ କବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବହି ରସ କଲ୍ଲୋଳ ଅନୁପ୍ରାସ ହେଲା କ ତାଳ ହେଲା ତ୍ରିପଟା ରାଗ ହେଲା କଲ୍ୟାଣ ଆହାରି ତାଳ ତ୍ରିପଟା ରାଗ ହେଲା କଲ୍ୟାଣ ଆହାରି ତମ ଗାଁ ପାଖଟି ବାଢେଇବୁ କଷିକି ମଝିକି ମଝିକି କିଛି ଦେଖେଇଲା ହବ ନା ହଁ ମୁଁ କଣ ଦେଖେଇବିନି ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛି କୁସୁମ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲା ଏ ଉଦୟ ଏ ତ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ
अरे पुआ तोर पिलापिली केते टिकरे ଖାଇ ନାଇଁ କେତେ ତୋର ଖାଇ କ'ଣ ପାଇଁ କହ ଚୋରି अरे चोरी ହେଇକି ଖମ ବାଡୁଛୁ ସିଏ ଦୁଇ ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଯା ଆଉ ତୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡିଛି ଏଇ ହଁ ହଉ ଓହୋ अरे କି କଷ୍ଟ ହଉଛି ରେ ମତେ ତୁ ବାଇକ ମୁହଁ କାହିଁ ନଉଛୁ ମୁଁ ଅନେଇଲି ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ ତ ବାଡ଼ଉଛୁ ଆରେ ତୁ ବାଡା ହଁ ହଁ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଲେଇବୁନି କଣ ଆରେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେବି ତ ହଲେଇଲା ତୋ କାନରେ ତୁ ନାଚି ଖସି ପଡିବ ଆରେ ସେଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳରେ ପାଗଳ ଟିକେ ଭାଷାର ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରୁନୁ ଇଏ ନେଇଯିବ ରେ ବୁଢା ହେଲୁଣୁ ବୟସ ଗଲାଣି ସବୁ ଗଲାଣି ଡେଟ୍ ତ ଏକ୍ସପାରି କରିଗଲାଣି ତଥାପି ଗୋଟେ ଭାଷାର ଶାଳୀନତା ଜାଣିଲାଣି ହେଲେ କୁସୁମ ସମୟ ହୋଇଲା ଉଦୟ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିଲା ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତର ଶୁଭାଗମନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଶୀତଳତା ପବନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷମାନେ ନବପଲ୍ଲବିତ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା କୁମାର କଚ ବନର ସଭାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଶୀତଳତା ପବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ କରୁ ଏ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଭୁଲିଗଲା କଣ କରିବ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସୁକମଳେ କମଳାସନରେ ବସି କାୟମନ ବାକ୍ୟକୁ ଏକ କରି ପଡ଼ିଗଲା କର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ମହାଯୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦୁରେ କଲେ ଦିବ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ ହାରାମ ଜ୍ୱାଳ ମସ୍ତକ ଜ୍ୱାଳ ଲୋଳିତମ୍ ଗାଢ଼ କୁନ୍ତଳ ନେତ୍ରମୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳ ଭାସିତମ୍ ହସ୍ତ ନିର୍ମଳ ଦଣ୍ଡ ତ୍ରିଶୂଳ ଭାଲେ କୌସ୍ତୁଭ ଭାରିତମ୍ ହେ ଶିବାପତି ପାର୍ବତୀ ପତ୍ରାହିମଂ ଭବସାଗରମ୍ ହେ ଶିବା ब्रह्मरूपिणी विष्णुमोहिनी सर्वक्षेत्राणि शोभितम् देहोधारिणि विष्णुवासिनी रूपकामिनी सूचितम् देवकामिनी नागपत्मिनी सर्वसुरमुनि सेवितम् शिवापति पार्वती पत्राहिमं भवसागरं हे शिवापति वन्दिकर्पूर रूप भास्कर पादे नूपुर गर्जितं चन्द्रभास्कर कान्ति प्रभाकर कर्म केसर सूचितं कर्म केसर भूत खेसर सिंह शार्दूल प्रेत भूषण भूषितं हे शिवापति पार्वती पत्राहिमं भवसागरं हे शिवापति अद्वलोचन नन्दिवाहन शेषभूषण भूषितं भस्मलेपन चर्मधारण सृष्टिधारण प्रार्थितं सृष्टि
शिवावती पार्वती पुत्राहिमं भवसागरं हे शिवावती ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कर्म कर्मदायक महायोगी महादेव शिवंकर पदार बिंदरे कुमार कच काया मन वाक्य आज्ञा ढाली देले तेणु अकर्म कर्मदायक महायोगी महादेव शिव तांको गंतव्य पथर पथिक करेले कले सुनिबे गुणी कजन देई करी मन चाहा चाहा नय मान हेब आलोचन धीरे धीरे गंतव्य पथर पथिक हुई निर्जन कानन मध्य गोटे सुंदर आश्रम अवलोकन कले आश्रम द्वार देश गोटे अपूर्वा सुंदरी कन्या इलेक्ट्रिक सिंदरिया जाऊे कौन तेणु आज्ञा गोटे सुंदर आश्रम द्वार देश गोटे अपूर्वा सुंदरी कन्या पुष्प चयन कर अवलोकन करुछंदी देवगुरु बृहस्पति पुत्र कच आज्ञा देखिले अपूर्वा सुंदरी कन्या पुष्प चयन करुछि हेले कुमार कचंकर नजर कन्या उपरे नाही किंतु कन्याटी नजर कुमार कचंक उपरे पड़ीगला तेणु आज्ञा कुमार कच को देखी अचिन्हा युवती भावी चलिले कले होई नथिवटी ओडिशार माइल खुंट स्वरूप कवि पर राधानाथ रायंकर कृताज्ञा उत्साह जयंत काव्य कले होई नथिवटी ये केड़े भाग्यवती जननी जुवाम निहिरा नथी केड़े भाग्यवती जननी जुबामणि युवती देखी युवक को भावुची ये जो युवक को जो जननी तार स्तन्य स्तन्यपान करे बढ़े से जननी केड़े भाग्यवती होई नथिव जेते निकटतर होउची भावना बढ़ी बढ़ी चली अचिन्हा युवती अचिन्हा युवक को देखी भावुची जो पालारे नहीं बांका पालाटा सारा फांका पद को 60 टंका बांका बेस गोलबाई निवासी खोर्धा जिला अंतर्गत गोलबाई गर्भ गौरव आज्ञा कवि 3 बाटी 18 माणी जमी को शेष करी ब्राह्मण धनवाद को हाथी उपर चढ़ी राजा सहित आज्ञा से चक्कर देते गोलबाई निवासी बांकनिधि कले काहू नव युवक कले काहू नव युवक अजा विजया जो मोती की काहू नव ये रूप छोटा सुकुमारे रूप छोटा तारी में उठी सूती की काहू नव
ପାଇଁ ମୋର ଧୃତିକୁ ଟଳମଳ କରୁଛି କଲା ସତେ ସହଯୋଗ ଶୁଭେ କରାଇବେ ଶିବ ସତେ ଶୁଭେ ଏବେ ସେବା ଆରେ ସତେ ସହଯୋଗ ଶୁଭେ କରାଇବେ ଶିବ ସତେ ପଚାରି ପକେଇଲା ଲେଡିଜ ଫାଷ୍ଟ ହେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ତମ ଘର କୋଉଠି ତମ ନାଁ କଣ ଆଉ ତମ ଗେଁ ପେଁ କଣ କଣ ଗେଁ ପେଁ ହଁ ଜାଣିନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହଁ ସେଟାକୁ ଗେଁ ପେଁ କହନ୍ତି ଆଉ ନା ମତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ ନା ଆମ ଅମରାବତୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଏମିତି ଭାଷା କେହି ମୁଖରେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ ସତେ ନା କଣ ହଁ ତମେ କଣ ଗାଁରୁ ଆଇଛ ଗାଁରୁ ଆସି ତେବେ ମୋ ପରିଚୟ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଶ୍ରବଣ କର କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ କଚ ଭାଷୀ ଭାଷ ବୀର ଶାଳୟ ଅମର ଗୁରୁଙ୍କର ମୁତ ନୟ ଅମର ଗୁରୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଧୟନେ ମୋ ଆଗମନ ବିଦ୍ୟା ଧୟନ ମୋ ଆଗମନ ଗୁରୁ ହେବେ ଭୃଗୁଙ୍କର ନନ୍ଦନ ଗୁରୁ ହେବେ ଭୃଗୁଙ୍କର ନନ୍ଦନ ରେ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଣ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଇଲି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୋର ନାମ ହେଲା କଚ ମୁଁ ଆସିଛି ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସତନା କଣ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଉ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି ହେଲେ ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅମରାବତୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କୋଉଠି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ସଚନା କଣ ତେଣୁ ତୁମେ ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିଲ ଏବେ ତୁମ ପରିଚୟ ମତେ ପ୍ରଦାନ କର ମୋ ପରିଚୟ ଦେଉଳି ପାଖରେ କଣ ପରିଚୟ ଦେଉଳି ପାଖରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତୁମ ପରିଚୟ ମତେ ପ୍ରଦାନ କର ଓ ମାଇ ରୋଡ ହଁ ପରିଚୟ ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଭଲ ରୋଲ ତୋର ନାଇଁ କୋଉଠି କଣ ବଢିଆ ରୋଲ ଇଏ ତାଳି ମାରିକି 10 ଟଙ୍କା ଟୁଲ ଗାଟରେ ପଇସା ଆଣିବ କଲେ ମନରେ ପ୍ରମୋଦା ଭଣିଲା ବାହାରି ହେ ମନରେ ପ୍ରମୋଦା ଭଣିଲା ବାହାରେ ମୁହିଁ ପରା ଶୁକ୍ର तुम परिचय मत प्रदान कर मो ना हूँ देवजानी अच्छा मो पिता नाम हूँ शुक्राचार्य आ मो बाबा नहांती से वृषभर बाबू अच्छा
କାନ୍ତ କାମନାରେ ଆଉ ହଁ। ଥରେ କିଏ ବୁଝେଇବ? ଏଇଠି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଦେବଯାନୀ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅବିଦ୍ୟମାନ ତିଥି ଯଶେଷ ତିଥି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇ ପଦ ଧୌତ କରି ଦିବ୍ୟ ଆସନଟିଏ ଦେଇ ଫଳମୂଳ ହାର କରିବାକୁ ଦେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ହଁ ଅସୁର ରାଜା ବୃଷ ପର୍ବାଙ୍କର ଗୃହରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଫେରି ଆସିଲେ ହଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଡାକିଲା ଦେବଯାନୀ। ହଁ ହେଲା ବାବା ବାବା କହିଲା ମା ଅତିଥି ହଁ ଅତିଥି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କିଏ ସେ ଜାଣିଛ? ହଁ କିଏ ଜାଣିଛ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ? ହଁ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୁତ୍ର। କଚ ଆରେ ଏଇ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପରା ମୋର ବଡ ଭ୍ରାତା। ସତେ ନା କଣ? ସିଏ ପରା ମୋର ପୁତୁରା। ଆରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କଣ ଅଭାବ ହେଲା ଯେ ସେ ଏ ଜାଗା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଜାଣିନ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ଏ ବାପା ଠିଆ ବାପା ନମସ୍କାର। ଇୟା ବାପା ନମସ୍କାର ନା ବର୍ଷା ବାପା ନମସ୍କାର? ବାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବସିଛନ୍ତି? ହଁ ଠିଆ ବାପା ନମସ୍କାର। ଏ ହଁ କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତୁ ଗଛ କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତୁ। ଯଦି ଗୁରୁ ବୋଲି ମତେ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ତେବେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ତୁମର କୋକିଳ ସ୍ୱରରେ ପଦେ ହେଇଯାଉ। ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ନବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା ନା, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। କଳସିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏଇ ସ୍ୱରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ କଳସିରେ ମାଂସ ଝୋଳ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ। କଳସିରେ ମାଂସ ଝୋଳ ଥାଳିରେ ମୋର 108 ମଦ ବୋତଲ 108 ମଦ ବୋତଲ। ଗୁରୁଦେବ 108 ମଦ ବୋତଲ 108 ମଦ ବୋତଲ। ଯାଉଛେ ପେବେ ପେକେ ଶୋଇବେ କୁଣ୍ଡରେ ଉତାରି ଛଳା ଶ୍ୱଶୁର ମଦ ବୋତଲ 108 ମଦ ବୋତଲ। ତାଳି ଧରୁଛନ୍ତି ଗାୟକ ବାଦ୍ୟ ବଜଉ। ଗୁରୁଦେବ ସେ କଣ ବୋଲୁଛି ଶୁଣୁଛ ନା 108 ନାଇଁ? ମଦ ଗୁରୁଦେବ 108 ମଦ ବୋତଲ ହଇରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିକି ଗାଉଛି। କଣ ଏ ଲଗେଇ କହୁନୁ? କହିଲା କଳସିରେ ମାଂସ ଝୋଳ ଥାଳିରେ ମୋର 108 ମଦ ବୋତଲ। ଯାଉଛି ପିଇବି ପିଇକି ଶୋଇବି ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚାରେ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର। ବାପା ମା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ବାପା ମା କୁଆଡେ ଗଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭଲ କରିଛୁ। ଅଲାଜୁକ ପାଗଳ ଭଙ୍ଗା ଝିଅ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ କୋଉଠି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବୁଝିଲୁ। ଶାଶୁ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତ ଘରେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ମତେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଜି ଯାଇନଥିଲି କି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ? ଆଉ ଶଳା ହଉଛ କହିଲେ ନନା କୁଆଡେ ଆଇଛ? କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ରହ ମୁଁ ପାଲାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି। ନା ନନା ତମର କଣ ତଳା ଆଡୁ ଖସି ଯାଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଡାକ୍ତର କହୁଛି ମୋର ଉଠିବ ପରା। ସେଟା କହୁନୁ ଦାନ୍ତ ବୋଲି। ପିଲାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନୁ ବସ କହିଲେ ଭବ ସାଗର କାରଣ କାରଣ ହେ ରବିନନ୍ଦନ ବଧନ ଖଣ୍ଡନ ହେ ରବିନନ୍ଦନ।
ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜଣେ ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ବେଳେ ରାତିରେ କିଏ ଦୟା ଆରେ ଦିନ ବେଳେ ତୁ କହୁଛୁ ଏଇଟା ତମେ କଣ କହିଲ କି ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ ଦିନ ବେଳେ କଣ ଜନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଦିନ ଦରିଦ୍ର କହିଦେଲେ ଗୁରୁଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଦୟା କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଧାରିତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ତୁମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହବ ଆଉ ଦିନ ବେଳେ କଣ କହିଛୁ ମତେ ଶୁଭିଲା ତ ଦିନ ବେଳେ ବୋଲି ମୁଁ ସେଗୁଡା ପକେଇଦେଲି ଆଉ କଲେ ହୃଦକ ହଳସ ତାମସ ଠାକର ହେ ତୁମେରି ସ୍ମ ପ୍ରଜାପତି ଶଙ୍କର ହେ परम ब्रह्म परात्पर वेद भणे गुरुदेव दया कर दिन जरे गुरुदेव दया कर गुरु वंदनारे शुक्राचार्य अत्यंत प्रीत तेणु आज्ञा कुमार कच्चकू कहले वत्स कच्च आश्रम मोर कन्या देवजानी निवास करुछन्ति तुमे भाई भौणी स्नेह नहीं आश्रम कालातिपात करियो तेणु आज्ञा द्वितीय अवसर शुक्राचार्य शिष्यत्व भाव ग्रहण करिछन्ति कुमार कच्चकू कुमार कच्च धीरे धीरे आज्ञा विद्या पठन में मनोनिवेश कले पढ़िले विद्या विद्या है आज्ञा अष्टादश प्रमाण देला वेद कलंगानी वेद चत्वार अरे मीमांसा नय विस्ताहार धर्मशास्त्र पुराण च अरे हेतो विद्या ये चतुर्दश अंगानी माने षडांगानी 6टा विद्या अंतर्भुक्त मधन गण शिक्षा कल्प छंद निरुक्त ज्योतिष व्याकरण वेद चत्वार ऋक् यजु साम अथर्व मीमांसा न्याय विस्तार धर्मशास्त्र पुराण बाकी रहा 4 विद्या कला विद्या धनुर्विद्या गांधर्व स्थिति त्रय अर्थशास्त्र पुराण च आज्ञा हेतो विद्या चतुर्थय आयुर्विद्या धनुर्विद्या गांधर्व विद्या अर्थशास्त्र 14 4 18 अष्टादश विद्या को कंठस्थ कर सारा पर कुमार कच्च नजर पके लगे पुराण उपरे पुराण भी अष्टादश प्रमाण देला मंडूक उपनिषद कहले ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक तैतरी एते एते उपनिषद मध्य श्रेष्ठ उपनिषद है मंडूक उपनिषद प्रमाण देला आज्ञा विद्या अष्टादश परी पुराण भी अष्टादश कहले महोदयम भोदयम त्रयम चतुष्टय अनाप लिंग पुष्टानी पुराणानी अष्टादश 18 पुराण मोरे जोड़िए मार्कंड मत्स्य घरे जोड़िए भविष्य भागवत बड़े 3टी ब्रह्मा वैवर्त ब्रह्मांड ब्रह्म बड़े 4टी वायु वामन विष्णु वराह और अग्नि नारे नारद और पद्म पुरुरे कृम करे स्कंध इरे लिंग घरे गरुड़ 11 7 समान 18 अष्टादश विद्या अष्टादश पुराण को कंठस्थ कर सारा पर गुरुकुल आश्रम नीति है गुरु जिते जानवे तांकर शिष्य उत्तम शिक्षार अधिकारी हो सारी गुरु तांको परीक्षा करेंगे तेणु धरा पृष्ठ से दिन शुभ प्रभात प्रभात डाकुंट खा धरा पृष्ठ शुभ प्रभात कौन प्रभात हम गोलबाई आसी बांक नीति जड़े नवविवाहिता स्त्री ता स्वामी की कहूँ धरा पृष्ठ केमी शुभ प्रभातर शुभागमन है कमंगुल कला जीव धन है ये प्राण धन है कर धरुची कर मेलारी
କରୁଛି ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି हे स्वामी धरा पृष्ठरे शुभ प्रभातर शुभागमन हेलानी तुमे मते निकटर विदाय दियो आज्ञा नव भाईता स्त्री टी आज्ञा स्वामी निकटर पत्नी को छाड़ू ना तेणु जिते बड़े गोड़बाई निवासी बांकनीति दास आज्ञा अमीय लिखनी रे ये शुभ प्रभातर वर्णना को स्थान देते माने केमिति बुद्धिमती थे पंडिता थे तेणु आज्ञा नव भाईत स्त्री स्वामी को कहला खरा पुष्टे केमिति शुभ प्रभात विजय कले काकर हेला बात काकर सुता काकर हेला बात काकर सुता अरे मत विदाय दियो काकर हेला बात काकर अर्थात शीतल बात अर्थात पवन हेले स्वामी खरा पृष्ठ शीतल पवन धीर मंथर गति बहिबार लागिलानी कले काकर सूता सूत काकर तात काऊ काऊर सूतले कोइली कले हे स्वामी खरा पृष्ठ काऊ कोइली राब देलेनी कले काकर पर अस्त बोलेनी शीतल किरण धारी चंद्र एबे अस्त गले मते विदाय दियो स्वामी तेनु आज्ञा तथापि स्वामी छाड़िलेनी पाखर नवविवाहिता स्त्री मन भरिनी स्वामी छाड़ू ना इत्यवसर गोटे गोटे उदाहरण बाढ़ुंट आज्ञा ताकर पत्नी नवविवाहिता स्त्री कले कमल रे कमल फुटिलेनी कमल कमल रे कमल फुटिलेनी कमल कमल रे कमल फुटिलेनी कमल कमल नेत्री स्थाने गलेनी जीव धन हे स्वामी कमल रे कमल फुटिलेनी कमल कमल अर्थात पुष्करिणी कमल अर्थात पद्म फूल कहले स्वामी पुष्करिणी रे पद्म फूल विकसित लाभ कलेनी कहले कमल नेत्री स्थाने गलेनी पद्म नेत्री नायिका माने समस्ते नान निमंते चली गले तुम मत विदाय दियो स्वामी तेणु समस्त पछरे मु जदि जड़े नवविवाहिता स्त्री हुई नान निमंते जीवी तेरे अन्य माने मत लज्जित करेंगे मो लज्जा कौन तुम लज्जा नुह तेणु आज्ञा स्त्री टी आध्यात्मिक चेतना दिग को चलीगले मनीष जिते आध्यात्मिक मार्गर पथिक हुए से समस्त घटना को किसी समय मानस पटर भूली जाए तेज गोलबाई निवासी बांकनीति दास कले बांका भोले शंकर हुए सन्न शंकर बांका भोले बांका भोले शंकर हुए सन्न शंकर बांका भोले शंकर हे स्वामी ये सेवक हे निशंकार हे कले बांका बोले शंकर हुए स्वर्ण शंकर सेवके निशंकार देलेनी गोलबाई निवासी बांकनीति दास आज्ञा अमीय लिखनी रे स्थान देले नवविवाहिता स्त्री स्वामी को कहले आम गृह निकटस्थ जो शिव मंदिर अच्छी शिव मंदिर सेवक माने निसंदेह शंखनाद कले धरा पृष्ठ शुभ प्रभातर शुभ आगमन हेलानी खाली आज्ञा मंदिर रे शंखनाद हेले आमे जानिबा शुभ प्रभात हैला तेरे प्रभात वर्णन आम समाज कौन शिक्षा लाभ कले यदि प्रत्यह आमे स्नान सारी शुद्ध वस्त्र परिधान करी गृह रे शंखनाद करिबा तेरे वास्तु शास्त्र अनुसार गृह आज्ञा वास्तु दोष कटिब यही प्रभात रे कुमार कच्छ को डाकुछंती शुक्राचार्य कले हे वत्सरे गोचरण अर्थे अरण्य कर गमन ये दिनांते आश्रम प्रत्या
आश्रमर समस्त धेनुमान को तुम निर्जन कानन चरेवा जाओ किंतु मन रख बालक दिनांते आश्रम प्रत्यावर्तन दिनर अंत संध्या समय आश्रम फेरिया कथा तुम्हें जमी मानस पटरू भूली न जाओ गुरुदेवंकर आशीर्वाद को संगरे नहीं आश्रमर समस्त धेनुमान को नहीं कुमार कच निर्जन कानन मध्य प्रवेश करेनु आज से वन मध्य होईछि कोन कले शैलु निर्झर पतर पार अरे रात जहि तुणा तुर कहीं धेनु छाड़ी विश्राम कुलोड़ी कहीं धेनु छाड़ी विश्राम कुलोड़ी पतन पार जात जही तृणाकुर शैल अर्थात पर्वत पर्वतर सृष्टि झरणा झरणार सुशीतल जलधार द्वारा छोट छोट तृण घास जन्मी ये घास को चरिबा आश्रमर समस्त धेनुमान छाड़ी देइछन्ति कुमार कच्च चतुर्पार्श्व विचरण करी पश्चात धावन करी आज्ञा विश्राम को लोड़ी छाई तो तरु तल वृक्ष तल निद्रा जाइछन्ति एपटे कौन होइछि ना असुर राजा वृष पर्वांकर अनुचर माने तांकर राजा दिग विजय सम्राट हवा करे दिग विदिग को प्रेरण करिछन्ति से माने विचरण करुछन्ति देखुछन्ति एमिति एक बालक शयन करिछि जार चतुर्पार्श्व ज्योति निर्गत होछि बड़र सभा को द्विगुणित करुछि तेनु आज्ञा ए माने निजर रूप को बदलै देई ब्राह्मण रस को धारण करी प्रवेश करिछन्ति शयनरत बालक निकटरे हे डाकुछन्ति निजर रूप को बदलै देई डाकी चालिले तेनु आज्ञा से माने ब्राह्मण रस को धारण करी आज्ञा जेते बेले पचारिले यथाशीघ्र बालकटी उठी पड़ी कहिला कहली देवगुरु बृहस्पति पुत्र मुझे असुर राजा देखिए शुक्राचार्य निकट में शिष्यत्व ग्रहण करी कृषि विद्या अध्ययन करी प्रधानित असुर अनुचर माने पुनर्बार असुर रूप धारण करी कुमार कच्च को टिकी टिकी करी काटिदेले तार मांस को श्वान सुगाल को बांटी देले श्वान सुगाल गर्भस्थ हेले कुमार कच्चर हाड़ मांस रक्त एपटे आज्ञा कौन निर्जन अंधकार रात्रि फेरी आसिले धेनुमान एपटे कौन है ना कुमार कच्च आसिले अंधकार रात्रि रे देवजानी पिताश्री निकट में जाई अड़ी कले पिताश्री आश्रम को समस्त धेनुमान आसिले एपर्यंत मोर भ्राता कच्च फेरी ना आज्ञा ध्यान बल शुक्राचार्य समस्त कथा को जानिले मन मध्य चिंता करी कहिले कले मृत्यु संजीवनी को पढ़ी काटिले आसो आसो कत सत्वरे ओइला जीव सुत पुराण हो पाई गुरुଙ୍କୁ नमी दूरे उभा होई जते बेले मृत्यु संजीवनी मंत्र को पठन कले शुक्राचार्य श्वान सुगालंकर उदर फाटिगला हाड़ मांस रक्त एकत्रित हुई कुमार कच्च पुनर्बार जीवन्यास पाई दौड़ी आसिले निर्जन अंधकार रात्रि आश्रम द्वार देश को तेणु शुक्राचार्य समस्त घटना जानी स्वागत जनइले परम शिष्य कच्च को अनेक दिन गत होगा देवचानी बारण कला कहला पिताश्री मो भ्राता को तुम एका एका निर्जन कानन को छाड़ ना किंतु दिनकर घटना यज्ञानुष्ठान को समित इंधन अभाव घटला पुनर्बार कुमार कच्च को शुक्राचार्य छाड़देले आज्ञा यज्ञ काष्ठ संग्रह करुछन्ति कुमार कच्च असुर अनुचर माने देखुछन्ति मन मध्य चिंता करुछन्ति कले जहा को रखिबे अनंत ई करी पारे बड़वंत हर तार रक्षा करता आम गुरु निजे शुक्राचार्य आमे ताकु टिकी टिकी करी काटी स्वान सुगाल को बांटी थिले हेले कोन हला पुनर्बार से जीवन्यास पाई गले एथरा आमे ताकु छाड़ीबानी कले मुणु आइला ये दिवस हरी
এ দেবঙ্ক সঙ্গে কিংবা কহরি দেবঙ্ক সঙ্গে কলে মুড়ু মাইলে জীবশ্বরী দেবঙ্ক সঙ্গে কিম্পা কলি এ কথা চিন্তা করি কুমার কচ্ছକୁ মারি তার শবକୁ কান্ধেই কান্ধেই প্রবেশ কলে অসুর রাজা ବୃଷପର୍ବାଙ୍କର ନିକଟରେ କ୍ରୋଧାରିତ ଅସୁର ରାଜା ବୃଷପର୍ବା ଅନୁଚର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୁମାର କଚ୍ଛଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କୁମାର କଚ୍ଛକୁ ଜାଳି ତାର ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ। ତାକୁ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ରାଜାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏ ପାଉଁଶକୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଚର ମାନେ ସୁରାରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ମଦ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଆଜ୍ଞା କୁମାର କଚ୍ଛଙ୍କର ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ପାଉଁଶକୁ ପାନ କରିଦେଲେ କାହାକୁ ନା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଲେ କୁମାର କଚ୍ଛ। ଏପଟେ କଣ ହେଲା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଲା, ନିର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ଆସିଲା। ଏ ନିର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଏ ଅନିଦ୍ରା ରୁହନ୍ତି? 5 ଜଣ ଲେଖିଲେ କବି ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ। କଲେ ଏତ ବଡ଼ ପର ମାଦଲ ହସ ଜାନିଲ ଏ ମାଦଲ ହସ ଜାନି ଏତ ବଡ଼ ପର ମାଦଲ ଏତ ବଡ଼ ପର ମାଦଲ ଏତ ବଡ଼ ପର ରୋଗୀ ହୋଗି ଯୋଗୀ ଜ୍ୱର ଅନୁରାଗୀ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ 5 ଜଣ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି। ରୋଗୀ, ଭୋଗୀ, ଯୋଗୀ, ଚୋର, ଅନୁରାଗୀ। ଅନୁରାଗୀ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଦେବଯାନୀ କୁମାର କଚ୍ଛକୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ଜାଣିଛି ମୋର ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବ। ଦେଖିବା ନିର୍ଜନ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି, ନା ଭ୍ରାତା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ପିତା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଆଶ୍ରମର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଚାହିଁ ରହିଛି 2 ଜଣକୁ, ଭାଇକୁ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ। ଦେବଯାନୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅନତି ଦୂରରୁ ଧରି ଧରି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଡାକିଲା। ଦେବଯାନୀ ଡାକିଲା ପିତାଶ୍ରୀ ମା ବାବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ବାବା। ଆଜି ମୋ ମାନସପଟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁନି ରେ ମା। କେମିତି କଣ କହୁଛ ଯେ? ଜାଣିଛୁ ମା ବାବା ଅସୁର ମାନେ ହଁ ମତେ କଣ ଖାଇବା ସହିତ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ମୋ ମାନସପଟ ଆଜି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। କଣ ହେଲା ମା? ବାବା କଣ ହେଲା? ଗାଭୀ ମାନେ ଆସିଲେ ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ବାବା। ମୋ ଭାଇ କଚ୍ଛ। ତୋ ଭାଇ କିଏ? କଚ୍ଛ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଆରେ କଚ୍ଛ କିଏ? ଏବେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଇଏ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ବାବା ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି କାହିଁ ପିଉଥିଲେ? ହେଲେ ମା ବାବା ମୋ ପରମ ଶିଷ୍ୟ କଚ୍ଛ ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହେ ନା ନା ତୁ ମତେ କହିନଥିଲୁ ଯେ? ମୁଁ କେତେ ଥର କହିସାରିଲି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କରାଇସୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ ଶୁକ୍ର ହୋଇଲେ ଧ୍ୟାନ
ନିଜର କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଉତରି ଗଲା ଦିଶା ମୁଣ୍ଡରୁ କହିଲେ ଏ ମା ବାବା ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଭାଇକୁ ତତେ ଫେରେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ନା ବାବା ନା ଆପଣ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ବାବା। କାହିଁକି ଜାଣୁ କଣ ପାଇଁ ଅସୁର ମାନେ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ହେଲେ ବାବା ତୋ ଭ୍ରାତା କଚକୁ ମାରି ହଁ। ତାର ପାଂଶକୁ ସୁରାରେ ମିଶେଇ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକି ହେ ବାବା ପାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ତୋ ଭାଇ ମୋ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ବାବା ଯଦି ମୁଁ ମରିବି ହଁ। ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ଭାଇକୁ ପାଇବୁ। ହେ ନା ବାବା ଯଦି ଭାଇକୁ ହରେଇଛୁ ହଁ। ତେବେ ବାବା ପାଖରେ ରହିଯା ମା ହେ ନା ବାବା ନା ମୁଁ ଆଉ ତତେ ତୋ ଭାଇକୁ ଦେଇପାରିବି ହେ ନା ବାବା ମୋ ଭାଇ ଦରକାର ବାବା ମୋ ଭାଇ ଦରକାର ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି। ବାବା ବାବା ଏମିତି ହଉନା କାହିଁକି ହଁ? ମୋ ଭାଇ ଦରକାର କାନ୍ଦିଲା ଦେବଯାନୀ କାନ୍ଦ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି କିନ୍ତୁ ଟୋପେ ଲୁହ ନାହିଁ। ଲୁହ କାଇଁ ବୋହିବ ୱା ତୁ କଣ ସତରେ ଦେବଯାନୀ କେ ଆଉ ଓଲ କରୁଛି ତାର ଓଲ କିନ୍ତୁ ଫୁଟଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ଏ ବୁଢା ତୁ ବସ ଆମର କଲେ ପୟ ପୁରୀ ତ ନେତ୍ରରେ ନାଇଁ ଯେମିତି ହଉଛି ହଉ ପଦେ ଦେବ ଜାଣି ଆରେ ଅତି ଆର୍ତ୍ତରେ ପିଅର ହେ ଦିଅ ପରାଣ କସ ଭାତରେ ପିଅର ହେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେବଯାନୀ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ କହୁଛି ଆଉ କହିଲେ ହି ପିତାଶ୍ରୀ ତୁମେ ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରୟବାର ସତ୍ୟ କରି ମୋ ଭ୍ରାତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଗର୍ଭ ପଟେ ଭ୍ରାତା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବେ ସେ କଣ କରିବେ କହିଲେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଣରେ କୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବେ ବଞ୍ଚାଇ ପିଅର ନିୟନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ପିଅର କହିଲେ ହେ ପିତାଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାର ମନୁଷ୍ୟାଣମ୍ ବାଚା ସାର ମହିପତେ ବାଚା ବିଚଳିତ ଯେ ନରାହା ते नरा सुकृता हारिता ये सुकृत को मो भ्राता केबे हारिबे नहीं आउ एथकु हेले विमान आउ की रहिब आत्म सम्मान पियारा हे मोर निवेदन पियारा हे निजर कन्या को गुरु स्थान दे त्रयवार सत्य कराई मृत्यु संजीवनी मंत्र को पठन कले शुक्राचार्य जद्वारा शुक्राचार्य उदराज्ञा फाटी गला शुक्राचार्य मृत्यु कुमार कचंकर जीवदान ठियाई पड़ा कुमार कच देवजानी सम्मुखें तेणु आज्ञा कुमार कच को देखीदेला देवजानी पड़गला भ्राता पाद तले कहला हे भ्राता उपकारी प्रति प्रतिपकार हे कर न करी उछुर जे तुम उपकार करी तुम्हें तार प्रतिपकार कर मो बापा को यथाशीघ्र जीवन्यास भर सामाजिक चेतना कला पाला जदि कुमार कच चाही था असुर मानकर अमूल्य धन मृत्यु संजीवनी मंत्र आज्ञा यथाशीघ्र नहीं करी असुर मान को आज्ञा निवंश कर अमरावती स्वर्गपुर को प्रत्यावर्तन करमती एक शिष्य संसार रे आज्ञा गुरु मिलिबे पण पण किंतु शिष्य न मिलिबे जण जणे शिष्य अनेक गुरु मिली पारिबे जणे गुरु को जणे उत्तम शिष्य विश्वासघातक करुनथिबा शिष्य मिलिबा कष्ट साध्य व्यापार अटे से शिष्य भलो हमर जोटी भलो से शिष्य भलो ना आउ जोठी भलो आ जो शिष्य खालु को पेनो से शिष्य भलो एया बरा कळी रुओ जो अन्याय करिबा तार उन्नति हबो किंतु प्रभु कोन छाड़िबे तेनु आज्ञा इत्यावसर रे कुमार कच आज्ञा उपकारी प्रति प्रतिपकार कले आज्ञा कले बळे कौशले बार बार असुर मानक द्वारा मृत्यु मुखरे पड़िथिबा कुमार कच जेते बेले मृत्यु संजीवनी मंत्र को आयत्त कले परीक्षा तो निश्चित करिवे ना तेनु परीक्षा करिबा पई एमिति एक पात्र मिलिले जहा आज्ञा विद्या सार्थक हबो निज गुरु आज्ञा शुक्राचार्य तेनु जीवन्यास भरी देले
कले बड़े कौशले ये विद्या ज्ञात होगला किछि दिन आश्रम रे निवास करी जेते बेले प्रत्यावर्तन करूछंती पचास भागरु देव जानी डाकिला ला रही जा भक्ता काहे की कारण ଭଲ ପାଇଯିବା ना लो पापिनी पापाचरी अलक्षणी व्यक्तिया बोधे मती भ्रम हटिलाणी आ या मुंड खराब हो गला ଖରାପ କଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଛି କହୁନ ईश्वर चंद्रानंद चंपेला ख चंपू पदुटी कले खेला କଣ କହିଲ କଣ ତୁ ଭିତରେ संस्कृत पाली कौन ଆଇ ଏମିତି ବାଳୁଙ୍ଗା ନଥିଲେ ତମେ ବଡ ଓଡିଆ ଡାକିଦବ कले खेला लोला गला खाइले कौन हम भारी दुर्बल तार कार दुर्बल तोर कौन हो रोग तो स्त्री के जानी घर है बोली भल देखा विद्वान पंडित अरे ये तोर कौन सान भाई स्त्री तोर भाउज मुझे तोर मत भ्रम घटिला बयस अत्यधिक है तेणु धन बेल हूँ सावधान हो जा तेणु जेतक पैसा नेलुणु ताको बसिक खाई पीके सुस्थ घरे बसे पैसा विकल बुढ़ा ए बयस पाला को दौड़ी आस जिते मना कले सी आसूची मैंने आस पोस्ट छाड़ी हाँ बस बहुत दौर दांत मणिखिया क्या टंकाटे दबनी टंकाटे रही रणपुर थाना 3 घंटा शोची बहुत पकड़ विद्वान पंडित वर्गे महिषी कल्याणमयी ममतामयी सीमंतिनी माँ माने मोर श्रवण करंतु धिकार करुछि कुमार कचन देवजानी छाड़िलांती कहला रे रे मंत्र चोर बड़े बड़े कौशले तुम पिताश्री ठारू जो मंत्र को चोरी करी अमरावती स्वर्गपुर को नौछु मुझे सती नारी होइथिबी गोटे प्रथम देखारे गोटे पति ठारे मति निवेश करिथिबी तेबे सती अनुसाई वाक्य परी न पाऊ राति न मरु पति एक राति और शपथ राति रे रे मंत्र चोर ए मंत्र तो तुंडरे कार्यकारी हब नाही हसी देला कुमार आर हो खाली हसर उल्टा आसी आ जतक गाइबार लासी नाही भंगा चले काहे किरा सेति पाई कोन आमे तो तेमे गायका आमे पाड़िया
ଆମେ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଧରିବୁ ଏ କଣ ପାଳି ଆଉ ସେ ପାଳି ଧରିବା କହୁନୁ ଥଇରେ କହୁନୁ ତୁ ସାରେ କେମିତି କେତେବେଳେ ହାତ ପକଉଛ ଚିପି ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ କଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେବନି କଣ ଅସୁବିଧା ହବ 3-5 ଯିବ ଯାହାର ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯିବାର ଥିବ ସେ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଯିବ ହଁ ଗଲେ କଣ ଆମ ଘରେ ଲାଭ ନାହିଁ କି ହଁ ପୁରା ଲାଭ ତୁ ମଲେ ତମ ଘରେ ଲାଭ ହବ ହଁ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନଇଁକି ମଡ଼େଇବ ଠିଆରେ ଉଠେଇବ କଣ ନଈକି ମଡେଇବ ଠିଆରେ ଉଠେଇବ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଛି 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 ରାତିରେ ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଗ ନବୁ 5 ଜଣରେ ପାଲା କେତେ ହଜାରେ ହଁ ଏଠି କେତେ ହଜାର ଛିଡ଼ିଛି ତୋତେ କାହିଁ ମୁଁ କହିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ସାଙ୍ଗ ଯାହା ଦବ ତାହା ନବୁ ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତୋର 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଭାଗ ପଡିବନି କହୁଛି 8,000 ବୋଲି ହଉ ଆଉ ଆମ ଘରେ କିଏ ପୁରା ଟିପ ମଡ଼େଇକି ନଉଛି ରାତିକେ କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଗ ନବୁ 1000 ଟଙ୍କା ନବୁ ହଁ ହଁ ଧରିଦିଅ ସାମାନ୍ୟଟା 1000 ଟଙ୍କା ହଁ ହଉ ତୁ ମରିଗଲା ପରେ 30 ଦିନ ଗତ ହେଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହବ ବାଁ ହାତରେ ଟିପ ମଡେଇବ ଡାହାଣ ହାତରେ ଆଗରୁ ଲାଗିବ ବିଧବା ଭତ୍ତା 500 ଉଠେଇବ 30 ଦିନରେ ଥରେ ଆଗ ତୁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତମ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 500 ମାସ ତୁ ଆସିବେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି 10ଟା ବେଳକୁ ଯିବ ମଡ଼େଇବ ଉଠେଇବ ନାଇଁ ତେମେ ଆଉ ଚିପ ନେଇକି ମୁଁ ଆଉ ମରିବିନି ଏ ଭଗବାନ ତତେ କହିଲେ କହିଲେ କଣ ଅଙ୍ଗାର ସତ ଧେତନ ମଣିଷ ତ ନ ଯାଇତେ ବ୍ଲାକ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ नो अदर हिउ ମାନେ ବସ୍ ଦେଖିବୁ କାହିଁ ଧୋଇବୁ आ बस तेमा क्या ଅର୍ଥ ବୁଝିକି ଦୁଇଟା कला ज्ञात्री भी बंटते नैब्य चौरे नापी नन्यते दाने न क्षमताती विद्यारत्न महाधन ज्ञात्री कुटुंब चाहिए ये विद्याधन को मो पाखर बांटी नहीं पारिबे नहीं चोर चाहिए चोरी करी पारिबे नहीं दाने न क्षम जाति दान कले विद्या क्षय घटब नहीं बरम वर्धित भाव लगे विद्यारत्न महाधन रत्न मानक मध्य विद्या है श्रेष्ठ धन तेल पापिनी पापाचारी मु तते अभिशाप देउची घेना कर कले प्रति अभिशाप हो अरे देव अच्छी लोप काले काले कानो ही हो क्षत्रियर पणी ग्रहिता हुईबु क्षत्रियर पणी ग्रहिता हुईबु धर्म देवे सत्य थीव से ये कही तोड़िला कोणा पथे मोरावती दूरी तेरे बेटो अभिशाप देउ अच्छी लोक काले काले ता नहिब लो पापिनी पापाचारी मु तत अभिशाप देउछि तू ब्राह्मण रोषर जन्म होई ब्राह्मणर पाणी ग्रहिता होई परिबु नाही क्षत्रिय को विवाह करिबु अभिशाप दे कुमार कच आज्ञा प्रत्यक्ष नहले मध्य परोक्ष अमरावती स्वर्गपुर रे प्रवेश करी निज तुंडरे नहले मध्य आज्ञा देवता मानकर तुंडरे ये मृत्यु संजीवनी मंत्र को पहुंचाई दे आज्ञा इतरे विषय वस्तु करिली संपूर्ण विषय वस्तु थिला मोर कष्ट देव जानी जान जहा जहा नाय थिला हे कली आलोचन नारायण उपासके मन देई सुण पचलोचन पलाकु करिवा गायन ध्यान सहकारे परा सूक्ष्य जने सुण दारुणा देशरे पद्मलोचन निरुपति अनेक्षत राणी परा तांकर अछंती पुत्र नथिबारु परा हे मन जे दुख काहारी आगरे से तो न देखंती मुख बारीतटी खटुथिला हीरा धर हाड़ी राजा को देखिन सेहु गला जे बिगिड़ी एही ठारू राजा रानी धीरे धीरे गले बैजनाथ शिवंक पाखे प्रवेश होइले बहु दिन धरी से तो तपस्या करिले से परा महा जोगी प्रसन्न देले हेब बोली एक वरदान देले वरदान धरी राजा रानी से
ପୁରାଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ବିଧି ପରା କପାଳରେ ଏଇଆ ଲେଖିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ପୁଅକୁ ବାଘ ଖାଇବ ଭଲେ ଆଖି ଦୁଇ ହୋଇଥିଲା ହେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିରଲୋଚନ ରଖିଲେ ନାମଟି କାହାର ଧୀରେ ଧୀରେ କୁମରମଣି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ସୁଧାଲୁନି ନାମୀ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିଲା ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ପରା ହେ ବାଘ ଯେ ଖାଇଲା ଏଇ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ପୀର ଗଲା ତାଙ୍କର ଏବେ ବଞ୍ଚାଇ ନ ଦେଲେ ସୁଧାଲୁନି ବିରଲୋଚନ ବାହାଘର ହେଲା ଭଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଲାଟି ମୋର କରିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଚନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭାଇନା